دغري خب عزیمت دایکتا چیستون میگم دلینگا میوارداریم تلاش میکنیم ما گفتیم کنم خیلی فکر میکنم برنامه خدا بهمانی نیست چیا؟ اسباب روزگار در زندگی هم استفاده میبرن در دهات زیادتر استفاده میبرن چی دلینگا میبردیم دلینگا میوارداریم تلاش میکنیم اسبابای یاردم میکنیم در قشلاق در دهات بسیار استفاده میبرن این خیلی علافچکنک نه اگه خیال در علافچکنک کدی در برنامه بحریدی نمورا میگم نه نیفتی خوب دوستانی عزیز های نمیگم شه عربا دلینگا میوارداره تلاش میکنیم میره با چی فکر کردی؟ شما میدونم تو چی فکر کردی با من تلفن کنی؟ حالا میگیریش استوریز میکنیم قطعی فاندم نمیکنی؟ نه نمینم خب نمینی فاندم نکنی جهنمه Фу, блин, Жека, ты так пернул, да? Почему? Почему, если кто-то пернул, то это я? Почему вы всегда из-за внешнего вида поливаете нас грязью? Почему? Вот это же не значит, что в нас больше вонючего воздуха, если мы сами больше. Это неправильно. Почему вы так делаете? Вот ты же можешь пердеть, и ты можешь пукать. Ты можешь пукать? Ты же можешь пукать. Пердон, дай 5, братан. Да я знаю, и вот она тоже пукает. И не ври, что ты не пукаешь. Все вы пукаете. Пердуны. Фу, Жека, говорил. Я просто перенапрягся, пацаны. Бача, и чинах мои бача. Эй, уста чик-чик, чинах мои. Квашка. Ага.